হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো। দেখো আজকে আমরা চলে এলাম বাগেরহাটের লোকপুল। তোমরা কে কে লোকপুলে গিয়েছো দেখো কেমন লাগছে। আমার তো খুব মজা লেগেছে আর খুব সুন্দর। পাশের থেকে ভিউটা দেখতেছে দারুণ লাগে। ঠিক আছে, টাটা। তোমরা সবাই এসো লোকপুলে। একদিন মিরিক যাবো, একদিন কান্তি যাবো। ঘুরতে নদী আছে না, কাছে ফিরে তাও যাইনি। মিরিক আমি গেছি অনেক দিন আগে, তাও সবুদের বিয়ে হলো। বাইক নিয়ে যাবো আমি, যাবো বন্ধু, ছবি দিই। स्टार्ट बंद हो गया क्या रे? है? स्टार्ट बंद हो गया। स्टार्ट है, गाड़ी ढूल रहा है। स्लेटर पर पावे नहीं धरा है, खाली ब्रेक ढूल रहा है अपने। ফটোগুলো ভালো উঠছে কোথাও सिक्किम गया था, उन्हें से खूब इनोवा ढूलते आया। पता नहीं चल रहा था, ऑफिसर से उठ के पड़ल है। आर इन्हें चढ़ने से बुझाता है गाड़ी में, बस उधर से उतरने में कोई तकलीफ नहीं। एक्सीलेटर देते रहना, रहे बंद नहीं होगा तो সাইডে আমাকে নামাই দিও এইখানে হ্যাঁ তোমরা পিকনিক খাইতেছিলে? এই ওই পাশে